guys, so dito sa Subic yan guys. Yan. Samba Blue Water Resource. Ang Subic to guys. Ayun guys, so nakita, welcome to Subic. Eat with to Sambales. Yung ano guys, Subic. Bayan ng Subic to guys. Guys, dito na po kami sa Municipal of Castillejos, hometown of President Ramon Magsaysay. Yan guys. Yan. Kain muna kami dito guys. Mami. Kain muna kami mami. Dito na po kami sa ano guys, town Castillejos. Dito, yan o. Sambales. Kain muna kami ng mami guys. Yan, nakikita nyo guys. Yan. Kain muna kami ng mami. Agusan namin. Yan. Kapasok lang namin dito guys sa bayan ng Castillejos, Sambales. Nakikita nyo. You are living Castillejos. Ayan. Yan po yung mami guys. Yan. Kakain po kami guys. Maya. Yan ito guys. Pares saka kanin. Yan. Yan Chirpino. Yan. Yan muna kami guys. Tapos na po ako kumain. Yung kasama ko dalawa. Nandun pa kumain pa lang sila. Yan. Ito yung sana. Ito yung pakita ko sa inyo. Kaputang Masindok yan guys. Yan. Masindok Sambales. Yan. Ako yung nauna natapos kumain guys.